Sakandi konom chak suat chang sate getal gepa video ni bakna dalni video dia na simang thumbnail kon kin ma shingen dalni topic te yan PM kisan ni gemanungen aro farmer ni gemanungen yan PM kisan farmer yan PM kisan mo dagimna ching khanda gepa chanchir mani ko yeno dakangen dagimna jeranga na simang ngatinga chim ba nasung comments ka atinga chim ya PM kisan ni mobile number ko update kana gta nasuni card ni mo number ko mobile number ko update kana gta aro change kana gta nasung jeranga ngatinga chim nasung nanga dale full details anga ya video ra bainga simang video bakrogin chimong omang bana simang chakchike video kun yang pachina sakandi kun skang ponga mo molakta kusyong biya ya PM kisan na nasung ni card na mo PM kisan card na simang ni mobile number register ongjagen chimong ode ba mobile number link ongjagen chimode na song mining nikani ko mangen yerang ko ba khande kenga thala cholang nakta skinga chen sumay na simang ya kisan card na ba ya farmer na simang mobile number link ongjachim ba update khajachim mo uno din asong dengthang bisong ni PM kisan ni information rangko ba na song na dengthang macha jerangan ya PM kisan ni member rang ongingachim warang na je information kon je uyata ni rangko na simang na tingachim na simang na smartphone jakal gabarang na de na song wa PM kisan jakam account khuli mateng somayo mothari mateng somayo jerangan email ona chimmo email gmail jerangan ona chim aro mobile number na chim register ka chim ba na chimmo link ka chim warang na de dingthang mancha na chimang na yano message rang ka gen mo bisong ni update sukcho kono de wa message rang ka gen aro na song na email rang ka gen mo negimne warang ko na chimang man suna gata man gen ya nasung mobile number update kagen chimode aro nasung ni gmail rangko email rangko na chimo update kagen chimode mo uni gaman ya problem rangko na chimo solve kanakta ya mobile number aro nasung ni gmail ko update kanakta nangen ba unna gata nangamo na chimang jamano ba ya mobile number aro email rangko na nasung update kanakta managen jerangan abachingos khangpa tharim tu somayo ba register kamateng somayo na chimang ya mobile number rangko ba nasung ni ya email rangko nasung registration kajachim warang de register kanakta jamano ba managen mo uni gaman na chimang yano ya mobile number ko update kana ekta gini option donga na chimai gini option ne badia chi na simang yano update kana ekta scan asung update kana ekta mangen ya ko update kana ekta na sune registration number chi bana simang update kana ekta mangen mo ya registration na sune registration number de na simang gen somayo na song yano apply ka chimo apply ka matung somayo na simang yano card taka ko na simang lekha ndike ge samangen mo wa lekha na simang ni enrollment number aro asongne registration number gmakani wana wale khaw dongane xerox paper dakimna simangna ongapa donga wana dongamo nakimna ya yano enrollment number chiba na simang yakode khanakta manjamo diba na songni card ya registration number chi simang yakko update khanakta mangen aro na songni mungsara ungjok na songni aadhar card number chiba na song update khanakta mangen yakko timna aadhar card number ko ongen chimode aadhar card number chi update kagen chimode simang update khanakta altu batamo jen sumay na simang ya mobile number ko na simang je mobile number ko na simang aba chingo register ka chimo ba registration ka chim wa mobile number ko na for example na simang galjok ni sanchibo ba gma chok ba bia chok ba sim shat chok mo uno de na simang mobile number getal ko ramari ka update ka gen sanchina ba dong ya process tu napsan na simang update kana ta ba mangen aro na song getal registration kana ta ba mobile number ko mangen ba link kana ba change kana mo uni gaman ya proses ko anga chugum ko na chimang na misok atta kata manjana badongan diba na sungna aba chingpa ya formula ko na chimang na tak tas kinga na chimang yang nakta mangen na sungna screen record on natken na chimang jol yang nakta mangen mo ya formula ko mai daki research kanakta nanga chimba mai daki na sung yano sina kata ba gapan nakta nanga chimba dia proses to ya proses ko na chimang na formula ko misok atta tas kinga mo uni gaman na chimang yako gapat tani jamano skang pao na sungni aadhar card number ko yano gapat takta nangen yano aadhar card number ko gapatin bana na sungni yano registration number aro aadhar card mo yagi gini option donga na sungni aadhar card chi na sung yano update kagen chimoni na sung aadhar card ko na simang click kain bana na sung stepi donakta nangen mo ba check box to right kai donakta nangen yaniki donisa na simang aadhar card ko dokna nangen aro captcha number ko dokin bana na simang yako submit takna nangen mo submit takani jamano na simang yako mobile number change kana skin simong ba mobile number change kana taba yano man nayen uni gaman jol anching video ko niyang na anching bebel tam gija jol anching ye process sonar ibas kana hai mai daki anching era PM kisan na mobile number update kana ta nanga chim jol screen record to niyang na tawde anching jol niyang na degem na song chrome browser
Google ko ngoba na simang je browser ko ba na simang ge so open ka bonga Chrome browser ko phangna jakka rongani gmina Chrome browser ko open ka tinga ya Chrome browser ko open kani jamani na song search kana ta nang gen ya no search kana maikai search ka gena PM kisan mo PM kisan ni search ka to na simang ono khosa ko nakinga ya mo ya PM kisan saman nidi mo saman nidi PM kisan saman nidi gaba ko na simang yako step na gata nanggen yako automatic na simang step ataibo yano login unga again tawde yano login unga ni jamna song ba no tawde mai dakim na registration khana gata nanggen ba mobile number update khana gata nanggen ni sanchina ba donga na song na nga banggi zoom khat nakta skinga yako zoom khatinga ya kinga mo new ya de dao mangmangsa ya mobile number ko update khani process ti na do ne ruta somayonan na doja ya na song dalo nakna kata matninga mo J application rangan ba J process rangan dalo getal na chem yano na simang ken yano new nimna gmakon misoking mo warang de getal sane yagi sa donga yagi sa gi gini gi githam gi ibri gi bunga gi dok 6 process ko bisong update ka ta mengdok process rang ko update ka ta mo uni gaman ya ko anching daude update kai rangna daude mai de update kana ta nang na suna misu ko tinga yano mobile update na mobile number ga bakon kingamo ya ko na song click kana ta nang gen ya ko click abo ya ko click ani jamana na song yano zoom khata ta skinga yano kinga ne yano daude na song gi igini option ko kinga ya gi sara registration number ya gisara registration number ya gisara other number mo uni gmana song yano registration number chi khagen ma Aadhaar card number chi na song ya mobile number khora update khagen ma wade na song ni khusyo sajo ndi ba mobile number Aadhaar card paksa jean update ongachim ba je mobile numberan link ongachim wa khusa na song yano update khanagta nanggenne wa mobile number na sa OTP ba soken uni gaman Aadhaar card paksa je mobile number ko na link achim gwa ko sa na simang yano update kana dokna gata nanggen mobile number ko tawdi ya Aadhaar card number chi na simang jen sumayo yako update kana gata skinga uno di mai takna gata nanggen na nasung yano checkbox kon ke mo ya checkbox kon kenga yako step na gata nanggen ne Aadhaar card number chi na song Aadhaar card chi update kagen chimode yako gunike click habo click kani jamana nasung yano na sung ni Aadhaar card number ko gapat na kita nangska kanok mo ya Aadhaar card number ko gapat na nanggen yano Aadhaar card number ko gapat ni jamano daw di chi salang bo uni jamano yano na sung captcha number ko gapat na kita nanggen ne yano captcha number ko captcha code ko gapat na nanggen uni jamano search ngabo ko step na nanggen ya captcha number ko bani ko gapat ken na sung yano king ya mo ya 4 ongode 4 shibo P dalga bongode P dalga ba T songa bongode T songa ba S songa bongode S songa ba R dalga bongode R dalga ba 9 yandiki nasung dalga pa songa ba ko nammere ki ni gapat chingi sa ya Aadhaar number ga ba ko click kain bana Aadhaar card chungonde nasimang submit takpone submit mani ya search mo search khabo yandiki nasung update kana ta mangene ya process ko nasimang dakcho kono de nasung antang tangan ya gamo ko kai ganok mai daki mobile number change kagen ya ba ya option dongane repair rangne tari ma signok pamo